اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، 2024 آ گیا اور 2025 چلا گیا۔ دسمبر اور جنوری، ان کا آپس میں رشتہ ایسے ہے، ملا ہوا رشتے میں یہ بہت قریب ترین ہیں، لیکن ان کے درمیان فاصلہ سال کا ہے۔ دسمبر کا اینڈ، جنوری کا شروع، فاصلہ سال کا ہے۔ چلو 2025 بائے بائے، یو ویلکم ٹو 2026۔ کیوں نہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2024 کے سپر اسم اعظم کون سے ہیں جو 2024 کو انتہائی طاقتور، انتہائی شاندار، ہر آنے والی رجت، نحوست، بندش، رکاوٹ، مشکل، اس کو یہ کھا جائیں گے اور اس کی جگہ خیر، برکت، رحمت کا سمندر انڈیل دیں گے۔ 2024 دراصل ہند سے ایک کا سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم الاعداد دیا ہے تاکہ ہم اپنا اور آنے والے سالوں کا حساب رکھ سکیں، اور اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، کل شیء احصاھا عددا۔ تو یہ سال 2024 اعداد تین قسم کے ہوتے ہیں: اصل اعداد، مرکب اعداد، مفرد اعداد۔ اصل اعداد 2024، اور اس کو جمع کیا 6 جمع 2 جمع 0 جمع 2 تو 10 ہو گئے۔ 10 کو جمع کیا 0 + 1 = 1 تو برابر 1 آ گیا۔ یہ ایک کے ہندسے کا سال ہے، یہ وحدانیت کا سال ہے، یہ الوہیت کا سال ہے، یہ عدل و انصاف کا سال ہے۔ تو وہ اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان کا مفرد عدد جب 1 بنے گا تو وہ 2024 کا سپر اسم اعظم ہوگا۔ تو یہ سپر اسم اعظم تقریباً جتنے ہیں میں سب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ ان کو اصل تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اور 1 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ 100 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لاکھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سپر اسم اعظم 2024 کا یا واحدو، جسے اکیلا کہتے ہیں۔ تو اس کے واحد کے اعداد ہے 19۔ اسے 19 بار بھی پڑھ سکتے ہو۔ 19 کو جمع کیا 10، 10 کو جمع کیا تو 1۔ اور یہ جو ہے نا یا واحد ہر قسم کے خوف سے نجات کے لیے ہے، محبت میں راضی نامہ کے لیے، میاں بیوی میں راضی نامہ کے لیے، اولاد، اوباش اولاد، خامد بیوی جو بد کردار ہوں، جن کی منگنیاں شادیاں ٹوٹ جاتی ہوں، وہ جو ہے نا یہ یا واحد پڑھیں 2024 میں۔ تو جن کی منگنیاں ٹوٹ جائیں گی وہ منگنیاں شادیاں بھی ہو جائیں گی، اور جن کی اولاد خراب ہوگی، شوہر بیوی خراب ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا اول۔ یا اول کے اعداد کل ہے 37، اس کو جمع کیا تو 10، 10 جمع کیا تو 1۔ یہ بھی جو ہے نا بے اولاد کے لیے بہت مجرب ہے۔ بیٹا بیٹی کی نیت کریں اور انشاءاللہ تعالی وہی بیٹا یا بیٹی ہوگی۔ جوان اولاد کے مسائل، جاب، منگنی، شادی کے لیے بھی یہ یا اول ہو، آپ 37 مرتبہ 2024 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا ولی۔ یا ولی، اور اس کے اعداد ہیں ولی کے 46، 46 کو جمع کیا تو 10، 10 کو جمع کیا تو 1۔ یہ بد سیرت میاں بیوی کے لیے، جس کا میاں خراب ہو، جیسے جو ہے نا مثلا کوئی اوباش ہو، شراب پیتا ہو، دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، یا ایسے ہی عورت ہو، یا بیٹی ہو، بیٹا ہو، یا بیٹا بد کردار کوئی دوست ہو یا کوئی رشتہ دار ہو، تو اس کے لیے یہ یا ولی بہت ہی آزمودہ ہے۔ نافرما بردار اولاد کی اصلاح کے لیے، ظالم شوہر کی اصلاح کے لیے، بد زبان بیوی کی اصلاح کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا مجیب۔ یا مجیب کے اعداد ہیں 55۔ آپ اسے 55 کو جمع کیا تو 10، 10 کو جمع کیا تو 1۔ یہ قبولیت دعا اور حاجت برابری کے لیے سال کا بہترین تحفہ ہے۔ جب دل سے
मांगे गए दुआ तो या मुजीबो तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। अगला जो इसमें आलम है वो है या सबूर। या सबूर जो है ना, इसके आदाद हैं 298। 298 को जमा किया तो 19, 19 को जमा किया तो 10, 10 को जमा किया तो 1। गम से निजात के लिए, सुकून कल्ब के लिए, गम जितना भी शदीद होगा इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा होगा। किसी का यार जुदा हो गया, किसी का प्यार जुदा हो गया, किसी का बेटा जुदा हो गया, कोई मर गया, कोई छोड़ गया, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा जो है ना इसमें आज़म है, जबरदस्त है, तीर बहादुर या सबूर। अगला जो इसमें आज़म है वो है या जलील। या जलील के जो आदाद हैं वो 73 हैं। 73 को जमा किया तो 10, 10 को जमा किया तो 1। दुश्मनों पर फतह बंदी के लिए, दुश्मनों पर फतह के लिए, हासनों के लिए, गमाजों पर फतह के लिए, और बद इखलाक सोतन पर फतह के लिए, शौहर या बीवी या औलाद की दुरुस्तगी के लिए, इखलाक की इसलाह के लिए, घरेलू जिंदगी की घरेलू जिंदगी की इसलाह के लिए या जलीलो बहुत अच्छा है। शौहर के लिए बीवी पढ़ सकते हैं, बीवी शौहर के लिए पढ़ सकते हैं, शौहर बीवी के लिए पढ़ सकते हैं, नाफरमा औलाद के लिए माँ बाप पढ़ सकते हैं, और केस मुकदमात में फतह के लिए या जलीलो पढ़ सकते हैं। अगला जो इसमें आलम है या मोमिनो। इसके आदाद हैं 136। 136 को जमा किया तो 10, 10 को जमा किया तो 1। अमन के लिए, सलामती के लिए, हर किस्म के खौफ से महफूज के लिए, रोड एक्सीडेंट से के खात्मे के लिए, जहाज में बैठने के लिए, कश्ती में बैठने के लिए, सवारी पर बैठने के लिए, दुश्मनों से, गोली से, बंदूक से, बम से बचने के लिए या मोमिनो आप पढ़ सकते हैं। अगला जो इसमें है वह या मुहैमिनो। इसकी तादाद 145, 10, 1। ये तज़किया नफ्स के लिए, पाकीज़गी इखलाक के लिए, दुश्मनों पर फतह के लिए, अमन के लिए, और ये भी जो है ना अगर बाहर जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, सवारी पर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, बहरोबर के सफ़र के लिए ये बहुत अच्छा है। डाका चोरी से महफूज रहने के लिए ये भी बहुत अच्छा है। अगला जो इसमें आदम है वो या रहमान। ये दिल में नरमी पैदा करने के लिए, या रहमान के जो आदाद हैं 298। 298 को जमा किया तो 10, 10 को जमा किया 19, 19 को जमा किया तो 10, 10 को जमा किया तो एक तज़किया नफ्स के लिए, और मोहब्बत में जीतने के लिए, दिल की सख्ती खत्म करने के लिए, राज़ीनामा के लिए, मोहब्बत ज़ौजैन के लिए, अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई है, नौबत तलाक तक है, झगड़े अदालत में है तो भी राज़ीनामा होगा, अगर किसी की से कोई केस मुकदमात हैं उसका राज़ीनामा होगा। दिल में सख्ती ख़त्म करने और नरमी पैदा करने के लिए, प्यार पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए, अगर कोई मंगनी करके छोड़ गया तो उस पर या रहमान 298 बार पढ़ो तो ही विल बी रिटर्नेबल। अगर कोई शादी का कहकर छोड़ गया है, मोहब्बत का कहकर छोड़ गया तो या रहमान इज ए सुपर बीइंग। ये अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में जो किसी चीज़ का जो है ना नहीं कहा कि मैंने आपको कोई नेमत दिया है, लेकिन सूरत अल-रहमान में 4 नेमतों का क्या है। अल रहमान ऐसे चीज, ऐसा कोई जो है ना इसमें आलम नहीं। अल्लाह कुरान, कुरान जैसा कोई इल्म नहीं। खलक़ल इंसान, और इंसान जैसी कोई खलक़त नहीं। अल्लाह बयान, दैट इज अ वर्ड आई एम स्पीकिंग। इस बयान से बढ़कर कोई नेमत नहीं अल्लाह ताला की। तो ये अल रहमान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इसमें आलम है। साल का मैं तो इसे सुपर वन कहूँगा। अगला जो इसमें आलम है या रशीद हो, हिदायत के लिए, हल मुश्किलात के लिए, काफ़ी अल मुहिम्मात के लिए, हल मुश्किलात के लिए, और जो है ना हिदायत के लिए, तालीम के लिए, इल्म के लिए ये बहुत अच्छा है। बद इखलाक की इस्लाह के लिए, मियाँ बीवी की इस्लाह के लिए ये बहुत अच्छा है, और मंगनी शादी के लिए भी बहुत है। अगला जो इसमें हुआ या मुकीत हो, ये भी अपना शदीद बीमारी में, हजारी कफियत में, दिमागी अमराज में या मुकीत हो आप पढ़ सकते हैं। ये थे वो इसमें आदम जो 2026 2026 के इसमें आलम है, जो आपके 2026 को ये बहुत शानदार बना देंगे। आने वाली रिश्तों को, बंदिशों को, रुकावटों को, मुखालफतों को, गमों को ये जो तब्दील कर देंगे खुशियों में, कामयाबियों में, और जो है ना रुकावटों को तोड़ डालेंगे। जितना भी बंदिशें होंगी, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। इनमें वो ताकत है कि अगर तुम चाहो तो इससे पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकते हो और चला सकते हो अपनी तरफ। अगर चाहो तो जमीन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। अगर चाहो तो तुम मुर्दे से भी बात कर सकते हो। इन इसमें आलम से वला कुरान सोरत भी जबाल होता। तो ये इसमें आलम है, ये है साउंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी विच यू विल स्टैंड अगेंस्ट द ऑब्स्टिकल ऑफ 2026 इंशाअल्लाह ताला। ऑल दैट विल बी सॉल्व्ड बाय दिस रिसाइटिंग। तो ये आपके पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला सब ये हल हो जाएगा
آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، رسول اللہ کے صدقے یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کے دشمن سے، اور بد نظر کی بد نظر سے، اور غمات کے غم سے بچا دے، رسول اللہ کے صدقے یا اللہ ہر مسلمان کو یہ اسم اعظم پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔